wa ala bawu dɛmɛ fana aw ɲuman bi se ala ma ka sɔrɔ sitanɛ ma s'aw la o la ni k'a ye ala dɛmɛ k'a ye n'a ka denbaya dɛmɛ o de la ɲuman sera ala ma ala ko a b'aw dɛmɛ ka tila k'aw senw sabati sitanɛ tɛ s'aw la a b'i don sikara la k'aw ni ala to ɲɔgɔn fɛ nka minnu kafiriyara tiɲɛ yelen kɔ ka ban a la karamɔgɔ min y'a dɔn nin ye tiɲɛ ye ka tila k'a kɔ don a ma kutubaw ni wajuliw la ala ko tajɛ ni halaki o karamɔgɔ sugu de ta ye walladina kafaru fata'asa lahum waritigi min ye tiɲɛ mɛn k'a dɔn nin ye tiɲɛ ye maa man ka wari ɲini haramu sira kan i kan k'a woloma ka ɲumanw ta ka jugumanw to yen hali n'o ka ca n'o tilala k'a kɔ don tiɲɛ wulibali ma ala ko fata'asa lahum ko bɔnɛ ni tajɛ ni halaki b'olu de c'est wari ɲini cogo dɔw bɛ yen n'ala ka di ye i hakili tɛ d'a la wari bɛ ɲini cogo bɛɛ a m'a sɔrɔ sira o sira hali n'i bɛ mɔgɔ faga k'a ta ka dɔ dabali k'a ta ka jɛnɛya kɛ fatɔmuso la n ka kɛ waritigi ye ka jɛnɛya kɛ fali la n ka kɛ waritigi ye ka jɛnɛya kɛ wulu la n ka kɛ waritigi ye a bɛɛ bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yan o tuma ala ko maa minnu bɛ yen n'u banna tiɲɛ la ko halaki ni ta tiɲɛ ni olu de ta ye den min bɛ yen n'a ye dubadenya wajuli mɛn a wulibali fɔra a y'a dɔn nin ye tiɲɛ ye a tilala k'a kɔ don a ma ka ban a la k'a lagosi ala k'o fata'asa lahu ko halaki ni ta tiɲɛ ni bɔnɛ bɛ olu de o la mareli ale ye Seku Usumani Madani Hayidara lamɛn sira bɛɛ fɛ ka tila k'a siraw taama a seko la ala ma sɔn k'ale fara maa bɔnɛlenw kan ala ko munna n ye nin maa suguw ka baara di dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah ka d'a kan ni ala ye fɛn min jigin kuranɛ kɔnɔ layidu dafa ni ala ye fɛn min jigin kuranɛ kɔnɔ maa dɛmɛ ni ala ye fɛn min jigin kuranɛ kɔnɔ ka balo halala la ni ala ye fɛn min jigin kuranɛ kɔnɔ k'i wasa ni furumuso ye ka walimusow to yen ni ala ye fɛn min jigin kuranɛ kɔnɔ ka kun ni halala dɔrɔmɛ kelen ye ka diɲɛ haramu miliyɔn kelen kɔ ni ala ye fɛn min jigin kuranɛ kɔnɔ ko dɔn b'a ka tiɲɛ fɔ hali n'a b'a yɛrɛ kan n ye nin maa suguw ka baara bi ka d'a kan u banna fɛn de la ni ala ye min jigin kuranɛ kɔnɔ o tuma na an ba n'an ka musokɔrɔba Mariyami ale de ye kuma lamɛn ka wulibali lamɛn wulibali da ka tila k'a sira taama a seko la o kɛra min kɛ ala ma sɔn ci o k'ale labila o tuma na nin sira in maa o maa n'i y'a minɛ n'i bɔra kan bɛɛ tigɛlen don i la sira min daminɛ ko n ti jɛnɛya kɛ ka don o la ka tila ka bɔ tu sira min sigi kan ye ko n ti namara kɛ e ka don o la mɔgɔw ka tila k'a ye i bɔra tu hali ni mɔgɔw ma ci o la a y'a sinsin nin kan wa fulo min bɛ ala juguw bolo bi o de ye mɔgɔw bɛ se ka bɔ nin kan cogo di cɛ min nana nin bila n'o ye karamɔgɔ Hayidara ye o ka kumakɔrɔw bɛ se ka kiiritigɛ cogo di ka mɔgɔw lasiga tiɲɛ na olu m'a faamu o kananw bannen don kuranɛ ka fɔ la o bannen don kira k'a disaw ka fɔ la ala ko kuranɛ kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'u kun tɛ ala kira fɛ kisi ni nɛɛma b'a ma fulo dɔ tun b'o mɔgɔ ninnu bolo u tun b'a u ka mɔgɔ dɔw former u bɛ na alakira nɔfɛ kisi ni nɛɛma b'a ma u b'a fɔ k'u donna silamɛya la sɔgɔmada fɛ ni wulada sera u b'a fɔ anw yɛrɛ hakili la ko fɛn bɛ cogo min jaa ti ten o an hakili la tiɲɛ don jaa kosɛbɛ yɛrɛ tɛ o minnu nana ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ bɛ tila ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ko n'o kɛra mɔgɔ minnu bɛ kira nɔfɛ a dɔw u bɛna décourager u bɛna siga kira la ka da olu ka nin baara in kan o la minnu bɛ ka kutubaw kɛ bi ka kumaw kiritigɛ yɔrɔ ɲini o kow bannen don cɛ minnu y'a minɛ u dara la de ka sɔrɔ k'a minɛ danaya la a bɛ fɔ min ma ko aliyaqin siga tɛ se ka don min kɔrɔ fiyewu o la papiye dira laturu ko waati sera ne b'a surunya ka kuma segin kɔrɔkɛ ani karamɔgɔ ma a Sheikh Isa Togola ni y'ale ka kɛnɛ kɔrɔ de a ka kɛnɛ don hali sini ka nin wajuli nin kɛnɛ in ka wajuli k'a kan k'a lakodɔn mɔgɔw kana jɔ k'an lamɛn maa si ma o kɛ kɛnɛ in ka taa ale kɔ kalo kalo de ale ka sigi bi kɛ
ala y'a kɛ waati cogoya kama a yɛlɛmana nka hali sisan a b'a hakili jigin n'an ye wajulu kɛnɛ sigilen y'a kan o la ne bɛ kuma surunya ka dugawu kɛ jama bɛɛ ye ka deli ala fɛ kɛnɛ in nali ala k'a ka jurumu yafa y'an ye an ba ala ka hinɛ ala ka yafa a ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o dan bɛɛ ma ala k'o kɛ karamɔgɔ Hayidara bonya kama ala k'o k'a ka du bonya kama sɔli ala rasuli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lami an ka ko ye Abubakar Sidibe ni ala fa ita ko yan fula min fo ya bala ka ke ine ka se an ga fo fulani an bora ye an ga ka mo chama ya an so tana ni ala ka se musa jibo biya fatigi biya no musa al Hasan Sangare an ka mo biya no Suleiman Jatti السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد السادات وإمام أهل الأرض والسماوات سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selama ambil Allah fushina ka Allah berkata bangoni jangan bulan Allah boleh mandau ketemu segi alam juga mande alam yang parah wati koro kama ambe kena minga shina oyambe deka kena ino saya kena katakan ana musoroba nanga ma posoro kamarin kadijatu kulo bali ala ka wele sira lema ambe sikilema ka wele mingono mabi ma ko nga preski meka ni wele indori ko wala shina ambal make ananje nyonge ala ka dina siraka no ye alhaji Idris Suleiman ale ke islamo wele bamako ya shina jama mimbia mo shit se ka pokwa jama hake ni ne ala ile klinite nimpenda na mungama uzigiri suru anana fara ika la jarabi minye ani soro anyeli ni keneka ati shuli ngati giski rodo nimpe tunago mugu da kerepe ka baro bla kana shina iwele njabidi de koso anga na faranyonga ka do ke anga musorobai amba ni ala fe do fon fen kera shina ale min kera ka temeka ta Côte d'Ivoire fo kana bla yana ala ka hinesi musorobai ni islaga shubela jeremo amin ala ka nyama hina ka anyere ka ando ke ponye bijage rasul sallallahu alaihi wa sallam solo ibifu sege solo ibifu horonya biketa ndi anya mi ka kuma wala ini marani bije dumi abija odong ye dongelo nyi gamarani sona kajo ejigi koro ki bismillah udongelawna wa marani yere sekundula sabu ne ala bi feki kuna ja abi karaba ki tubu ma kuna ndu nofe uduna suru ka kuma la marani ya bismillah ka je here beta kadam kanu kuma ula ani hosirauka ani bi fer suru ka sanayela kaseti ambe hakli bada abora 2003 maren kulo dona wajulu kan nuna suru ka zikri nuna odo ay alakam ka alakirakam ka Sharif Usman Madan Haydarana ka debayakam kanu nanna fiyata kanu mina ka zikri suru kan ka blanya kakak ka dinanya mai dimilikan ka pai ake suruh ka digri
wajuluka nunkosu ka bay'a kɛ ka tila ka fɛma bɛɛ wele ko ne ye baya de mɛn n y'a faamuya wa n y'a kɛ aw fɛn fɛn ko a bɛɛ fɛ n bɛ fɛ a bɛɛ ka fara an kan an ka baya kɛ nin bɛɛ ko marani kabi i ni anw jɛla an ma tigɛ i la hɔrɔnya la o tuma ni k'i bɛ min na an yɛrɛ b'o la fɔ alikiyama jɔ don ka fara ɲɔgɔn kan o don ka baya kɛ ka zikiri sɔrɔ e de y'a sababu ye e de y'a sababu ye ni maa dɔ do bi saya sera ma maa bi hɛrɛ jigin ɲɛnama de nka min taara ka ban hɔn ka ca la a t'i n'o cɛ bilen dɛ nka sɔrɔ e ko marɛni e ni ne jɛra ɲɛnamaya la saya de y'i ni ne fara se tɛ n ye ka saya bali wa a ka di n ye fana ka t'i su minɛ k'i da kaburu kɔnɔ nka furanjɛriw datugulen don ni ala m'o se kɛ n ye dun ala ye se min kɛ n ye o de ye ka n ka nafolo bɔ ka nin kɛnɛ in organiser ka silamɛw wele an kana tasi bila kɛ ka ɲɛsin ma su in na ala y'o min se kɛ n ye n b'o kɛ fo ka taa dan solo ye hɔrɔn ye marani ka janaja kɛnɛ kan ne y'a suit Facebook kan n ye caman lajɛ maa o maa kumana kɛnɛ kan bɛɛ ko solo ye hɔrɔn ye Abidjan bɛɛ ko solo ye hɔrɔn ye bɛɛ ko solo ye hɔrɔn ye wa solo an yɛrɛ b'a seereya nin kɛnɛ kan i ye hɔrɔn ye dɛ wallahi i tugura Haidara nɔfɛ i m'a janfa wa i m'a denw janfa wa maa o maa ko a bɛ Haidara fɛ e kɛra o fɛ a setigi n'a fanda a kɛnɛbaatɔ n'a banabaatɔ e kɛra o bɛɛ fɛ ala kosɔn wa maa o maa ko n tɛ Haidara fɛ hali n'o kunkɔrɔ donna ye miliyari ni sanu ye sɔrɔ e ko i jɛna o bɛɛ kɔ 2019 mawludu min tɛmɛna sisan maaba bi bɔ maaba de la marani ye maaba ye a yɛrɛ bɔra maabaw la anw t'a dɔn nka an y'a dɔn e nɔfɛ an b'a dɔn maalankolon ti tugu e la a ba y'a tɛgɛ minɛ ka n'a di e alhaji Zikiri Solomana ma i ka du kɔnɔ yan k'a fɔ nin ye ne den de ni joli don a bɔra ne de la nka ne yɛrɛ b'i fɛ ala kosɔn wa nin den i ba don nka ne yɛrɛ de y'a kalifa e solo la hali n'a ma se ne fɛ yen solo n'a sera e fɛ yan n ka dugawu b'a ye n ka barika dugawu don b'a ye mawludu tɛmɛnen saya a bɛ k'o fara saya bɛ k'o fara ni muso ba in tali sɔrɔ a b'an hakili jigin min na o ye an ba Kadija to minɛ don ye alakira la sallallahu alaihi wa sallam don kɛra don gɛlɛn ye kira bolo nka kira ko ala ma a ko ala ne b'a dɔn ni muso in a bɛ alijinɛ kɔnɔ sabu a ko a bɛ ne kira fɛ furumuso dɔ a man jagoya fɛn o fɛn b'a bolo a y'a di ne ma ala kosɔn o la ala ne yɛrɛ b'a ɲini fɛ ne b'a dɔn ni muso in bɛ alijinɛ kɔnɔ nka ala ne b'a ɲini fɛ i ka alijinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen di ne kira ma n k'a di nin muso in ma a ye min kɛ n ɲɛ kosɔn wa solo a se bɛ ala ye alikiyama jɔ don ka alijinɛ di e ma i k'a di nin marani ma sabu a y'i kanu ala de kosɔn المتهابون في ظل يوم لا ظل إلا ظل ala kira ko ala y'a fɔ ale hadisul kursi la ko minnu ye ɲɔgɔn kanu ale ala kosɔn alikiyama tile min fɔra alikiyama jatigɛ min fɔra alikiyama kamanagan min fɔra k'olu sen t'a la ka d'a kan ala b'u sumana dɔn a ka arisu suma kɔrɔ soro marani ye kanu a y'i kanu ala de kosɔn wa e yɛrɛ fana ye marani kanu i y'a kanu ala de kosɔn o de kama an filɛ o sɔrɔkatul jariya belebele dɔ kɛnɛ maa bɛɛ tɛ nin sɔrɔ dɛ ka fatu fɔ Côte d'Ivoire ka tila ka nin ɲɔgɔnna kɛnɛ sigi i tɔgɔ la Mali dugukolo sanfɛ yan ka nin ɲɔgɔnna silamɛ jama kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan ko an ka taasi bila kɛ ka ɲɛsin karisa ma o ye maa jeli de ye su cɛ la
bɛɛ b'a kanu i ta ka kɛ tan o la kira ye min fɔ waati surunya kosɔn an b'o de fɔ ka kuma na Ibrahim fatu do ala kira y'o de fɔ ko al ayn tadma al qalbu yahzanu wal ayn tadma wala naqulu illa ma yurdi rabba ako Ibrahim hakika la e fatu rabbi andu sukun hujunu do wa anyaji bijigi sabu ya adamadenya da cogodi nga Ibrahim antuna foi fo e dale kuna fone ala bi jeni fe minye o e jumenya ala ambe e tay wa ambe be segi kata e alama ona amimi fo anga dikri alhaji Suleimani ani marani ambe ala tay wa ambe be segi kata alama ambe la jere sigilembe kan do inde kono amba nyina ala fe amoro le ngana ta ala so wa ala ya kison kake sabu ala kira ko ma saraka bayan ne woro tuini ala ce ikana sigal alkiyama dodo ki kini tasmata ala Allahu akbar ina haydara ba mo haydara ko bismillah ka kenak sunu saya bi ko ba Tawati ka sayada wala furotene ne be sayada o de nyumange kan nyumake ki dawo labe ki kaburu nyeti ka sayako sabu sirna le ka kuma do ga ko tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqa ako alikina tuba de maye mami nye famu ka je haramu ko ki tega di alam ese nalika kuma ako ka kla ki ma je nyini yani na ka nyo kumbe ka saya nyeti yana doke sabu saya ba be kumbe lati kuna songa wati kunguni maba Yakuba nabila Yakuba do la saya mereka na buai ko saya mereka mo inna nanni de mina wa ubi inna na buai de aslano saya mereka ko nabila Yakuba mo ako ainna na buai pitala ukam baro kono na nabi nyumai no Yusufu fai kisai bala kali tukomi kwako saya meleke ma mini saya meleke isra nyine kwa bika kwako saya meleke mamba nyine fe nibi na nibi na tumi ika chiden jima kana kuna funeki moko joranin nime shiripana kana na tire bi chiden de chimo aslano saya meleke kwa ya me ako Yakuba ndini nibi na fiu fonga chiden zaba chimo o chide saban na le kofe kana ngati la sima o kofe de mini nimene Allahu akbar samare aslama o dodola saya mereka na nichu Yakuba kwa mako bitai me ako na minim na sabo ala pika wati sira ako saya mereka mako kuma enjina na leidu ko wa saya mereka ko leidu jume ako nene e faratola ma fi ni bina nimne ka kiden chimawa ako ako yere ma afiki na fika kiden zaba cinema saya mereka ko ako me edu ma kiden cinema saya mereka ko Yakuba ma ko horo mana ledu tabak dafa ako wallahi ne kide saba mi fi nya be chimo Allahu akbar nya kide saba be chimo Yakuba ko ne ko mo lui saya mereka ko iuyi wa ali anti le flero binatisa atide umeo matafolo ne Yakuba ko ikide mawi ako Yakuba ma ne bi ko efe andomi ishipe ye fi mai wallahi ngabi Yakuba ishipe kira Yakuba ko ikide foloi wallahi sije tengili ikungurula saya letri kirema ikabru kabin falela wa ikabdo ikasane kana gari kirema ko chawo muso illabe ko kodo masira kana so fenga bala inande samare okma ambe plan kena kasisa ni chamani yera laje ibado ni letri indile bi manini yera Allahu akbar sigatella afranga ako Yakuba ma ako ikorola
iko birila I fari be mbosomboso la ako yenga chide flanai katine fi ko koromi flani ash-shaykhukatu ghamamatun tumtiru al-amrada ko ma koropaye kaba fida bisangi minjigi kwa be bana kise Allahu akbar yakuba eta doko isaya tamashin ni bi korokata iklene do kata gani shitira doma iko bibiri ko biri ku etume dugu koro ema de wala ki sama ku bora ya wa isegi kuma sira ko na te saki doki Allahu akbar aslamaw hal ni wajulu make ni kenen nune wajulu yi wallahi atitoya wa ma bi fajena ka tro imi tunu haramu batinga kon ay to ngala nyini na nani kiringa ala ko e je ko la ay to ngak kemeke ala ko la sabu yanti dumi papier dira ko wati sira karamgo kacha ami foli ke bela jelela ni ame wajulu la meni kena udu wallahi ni wajulu kena uye baraji kema soro la meni kena au kanga kema fula soro sabu angara mwaka kumadu ni wajulu kena fula yoro ko ka la meni kena ufu ni ka mikro tiri ni mamana wallahi bafuni sabu ni kele ni sigi kumana wafi mangena ma wajulu la mena au minu ye bako chokoba ka jijigu nun chokoba ka dibi jugu tama kana sigi kene kaya ala koso anambal make kanu koso no digiri suroi au bi fo au bi barkada amma ni ala fa au se dara kala kalaka ase dora jiwo jila ala kanim bela jele ke karanga kugo ye kado ali janameti amin ala ko kanye prone punya koso amin kado kana tiflakawi katla kado nyinu fe sheru usman badat aidara erikren dalebo sangren dalebo hali sankema dalebo ami do kangara moy asebi de min dala ala ka to dala ala ka me dala tada ala ka to dala bar sabudu na bora dala mali bi jiga dinga amani na ala fa kara mo bi cetri mina jamana ikono ya rabbi abi tani fagami ala ko dam ala ka ira ko shi ka dimo ya pe polosi kara mo fon fon ya ko kuma na ni fon fon mina kuma an ko fe ala furi ba be ala ka here ka mu be ala ka ko ko so kaya fa ni ka bo kuma na ya wati ko ru ko so wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni medo kuma ko na akina fitinin tumena ndela ka konkori suri Surawa ka ziara na kila koroti jigili suroga koti ku fitini nini ga maka ko mana buya to maudi baki ni surula ya bian sar kono aka koti fo luko group sana ele bako aka koti fo luko surube ishma kono abe group ma kono Rije bulu jamo werela minteni shi naka ko kera ni bela jile ni ba awajiba wereka ani jere ba wajibe ko yekene kona na siga chitala ni kene kunyi femi mogo be kuma ka ke oka peut-être solo teseka jo ajorola la beningela teseka jo ajorola parce que lu ba ye ko la mo welele on ka dogale mamba akono olubulo nga mo welele ne ga nga se ka famu ne ko ni mba fo netina solo ka kene ka ko nka nga kuma ne bi na la de ko nka kana ni solo ye ko ndoro ka dogo nana ne na ko wodi ne bo ola tiere la anga laje anga fara no ko anga je anga dari ando ke tumbe ga minke o wajulu di wallahi be mu mago be o de la ale ka tenani ko yani be ko ka be kuma be ni kuma kaka yani be ko ka be kuma kene bi tie mo titani foi parce que mo shite no kuma kala be de kuruni bi kuma anga chora jire nyumana kuma bi suma ka di mali shewu yo fo eri saba kuma kala eri nani kuma kala ka fu mai kuma to ere ko 3 minutes bi bolo abi jigi jigere mais ja ko ya de no lu ye mo ye kene ka ba nyini e ka nga kuma
a tiɲɛ la an ka lajɛ n'a ɲɔgɔn wɛrɛw bɛ kɛ a bɛ ne fara aw ka labɛn na an ka lajɛ tiɲɛ la I nali ye wasabɔ I ka yira a fɛnw ka labɛn a fɛn o fɛn bɛ kɛ a ka dɔn a bɛɛ bɛ na nin ko in na nka karisa ni karisa de y'a wajibikɛla ye ni allocution minnu bɛ kɛ olu bɛ jɔ fɛn na k'u ka foli kelen-kelenw kɛ minnu kan ka kuma mais kumakɛlaw ka to k'u ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw bɛ se ka segin ni min ye so mɔgɔw bɛ se ka segin ni min ye so o la o de tun bɛ fɛ n ye a kɔri soro ye ziyara la parce que ziyara ni ne ye a participer depuis an bɛ taa kɛ Manabugu n ye siɲɛ 2 kɛ cɛ minnu y'o o don kɛ a karamɔgɔ kunda yɛrɛ min tɛ Ansari kɔnɔ ni Seku tɛ a cɛ caman ti kɛnɛ kan dɛ soro yɛrɛ nɔfɛ Mugada Mohamed Keita Seku ani an y'a kɛ depuis yen fo bi o la fo ka n'a yɛlɛma yan mɔgɔw bɛɛ bɛ taa nka olu b'a ye ko mɔgɔ bɛ na u bɛ fɛ ka kuma di o ma parce que n'i ye mɔgɔ wele b'a bonya o ye mɔgɔ ba ka ko kɛcogo ye mais an yɛrɛ minnu bɛ na ko la ko ɲɛni yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la an ka jɛ ni Ala ye wasabaga d'i ma n'i y'a to o ma I ka sutura bɛ o de la tiɲɛ yɛrɛ la Sidibe a ye an wasa ni wasabaga dir'i ma n'o m'i bɔ I bɛna min kɛ a bɛ fɔ o ma ko I bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu de an wasara alhamdulilayi an jigi fara ni an dɔgɔninw ye nin ko ninnu na o la organisation sira fɛ Ansari karamɔgɔ mana miliyɔn 1 bɔ kɛnɛ kan 2 bɛ anw bɔ mɔgɔ 2 ka kuma anw tɔgɔ la o bɛ anw bɔ n'a cayara yɛrɛ n'o tɛ n'a fɔra Ansari karamɔgɔ mɔgɔ 1000 n'an bɛɛ nana ni 1 kumana anw b'a wasa don o la ni jɛkulu fɛn o fɛn fana nana I bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ o jɛkulu la mɔgɔ 1 ka kuma o jɛkulu tɔgɔ la o ka kɛ wasa ye mais n'i ko k'i bɛ kuma di bɛɛ kelen-kelenna ma a bɛ kɛ kuma lɔgɔbɔ ye mɔgɔ koliji bɛɛ t'i fari sɔrɔ nka fari yɛrɛ bɛɛ tɛ ji yɛrɛ fana sɔrɔ tugun koliji bɛɛ tɛ fari sɔrɔ nka fari bɛɛ tɛ ji sɔrɔ fana dɛ hali ji min bɛ kɛ fari kan o bɛɛ fari fan bɛɛ tɛ ji sɔrɔ nka ji yɛrɛ bɛɛ tɛ fari fana sɔrɔ tun o la o tun bɛ n fɛ k'o fɔ vraiment parce que ni an nana kɛnɛ o kɛnɛ kan fɛn 3 b'a kɔnɔ kɛnɛ in yɛrɛ ye kɛnɛ sugu min ye ni ziyara de don ni mawuludu de don mago bi mɔgɔw la ka dɔ ka fɔ o ko in yɛrɛ ka mɔgɔw ye dɛ filanan na tuguni mɔgɔ min ye banbatɔ ye ni bani kɛnɛ don ziyara don mɔgɔw bɛ ka dɔ dɔn o tigi ka ɲuman la o ka fɔ sabanan an bɛɛ nana sababu belebele min na n'o ye solo ye a tɛ se ka taa o fana kɔ I bɛ min dɔn o la min bɛ bɛn o kɛnɛ in ma o fana kan ka fɔ nin ye miniti 3 kuma ye miniti 3 kuma tɛ nin miniti 5 kuma tɛ nin o la I bɛna kuma de kun kɔri walima I bɛna palo cogo dɔ la e yɛrɛ ni t'i lafiya mɔgɔw tɛ foyi faamu a la tugun nka an bɛ bɛɛ fo I nakun n'i nacogo la o tun ye kuma ɲɛbila ye Ala k'a faamu dira ni silamɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ kɛnɛ min kan sisan an karamɔgɔw kumana nka ne ka sɔn nin kuma nin na ka sɔrɔ n bɛ ka nin hakilina fɔ o ye kun dɔ de ye parce que kuma dɔnnaw ko ten ko ni mɔgɔ min ko k'a ye dɔ bɔ kuma na k'e ye dɔ fara a kan o bari a ye dɔ bɔ a la kun t'a la aw kun t'a la dɛ ni mɔgɔ min ko k'a ye dɔ bɔ kuma na e fana ye dɔ fara a kan parce que a ye dɔ bɔ a la o kun t'a la e y'o fana fara a kan a bɛ caya de kuma bɛ o cogoya de la nka ne tɛna wajibi kɛ nka banfula dɔ bɛ n kun na n bɛ kuma o tɔgɔ la a fɔra Kadija a hijira 2017 Serifula fɛ ne ye Serifula gidi dɔ ye depuis 2012 an ka ɲɛmɔgɔba tɔgɔ la Ali n bɛ kuma yan Saji Ali Sidibe o y'an ka directeur ye baarakɛlaw dɔw bɛ kɛnɛ kɔnɔna na o Saji Bala kuma kun dira ale ma
kaka kuma ako ne bi an ka ba ale ti kuma se ne bina kuma ale tɔgɔ la a yɛrɛ bi kɛnɛ kɔnɔna na n'o tɛ kuma dira ma ka kɔn ne ɲɛ a ye ɲininkali kɛ n kun tulo b'a la o ko Isa kuma na wa ko Isa ma kuma ko Isa bi yan ko Isa bɛ na olu ka kuma fɔ karamɔgɔ y'an dilan ten de parce que a b'a dɔn ne bɛna kuma min fɔ o ye agence ka sira ye o ɲɛmɔgɔba o ye Aliou Sidibe 2017 aw ni Seyda n'o ye Haja Kadija ye almarhuma an n'a ye hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'o fɔ hiji ye a dama voyage de voyage yɛrɛ y'a dama mɔgɔ dɔn ye nka hiji fana y'a dama ko wɛrɛ ye voyage kɔnɔ ani voyage tɔ si tɛ kelen n bɛ taa Dubai n bɛ taa Chine n bɛ voyage ɲɛdɔn o tɛ hiji ye ni m'o kɛ o ni Dubai ta in tɛ kelen ye ani Chine taga tɛ kelen ani Inde taga tɛ kelen ye ani foyi tɛ kelen ye ni dara mɔgɔ la o taama nin na ni dara mɔgɔ la yen ka k'a fɛ yen hiji kɔnɔna na fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ si tɛ se ka o tigi tɔgɔ jugu fɔ k'a bɛ don i kunkolo la ye nka ni banna mɔgɔ ye yen hali ni Jibrila jɔra a kɛrɛfɛ k'a garanti ko Ala y'a saniya k'a ci i tɛ sɔn i tɛ sɔn fiyewu muso in ani an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o taama o la ne tun t'a dɔn Burkina Lagare ale de y'a yira n na o y'a sɔrɔ la 2017 2016 2017 ka Serifula ka vidéo kɛ k'a bila ka na ne de tun chargelen don o la ne tun b'a kɛ ni téléphone de image fɛn fɛn bɛ bɔra 2016 2017 ne de tun ye Serifula ka envoyé spécial ye hiji la bɛ gidiya baara kɛ n bɛ reportage kɛ n bɛ interview kɛ n b'a ci Dropbox fɛ o b'a ta o b'a bɔ télé la o senfɛ Lagare y'a yira n na ko n k'a ka interview kɛ ni n gɛrɛla a la n y'a ɲininka a ye a tɔgɔ fɔ baaraw min n'an bɛ ka kɛ n'a ye nisɔndiya ni sewa min b'a la a y'o fɔ a ɲɛna o senfɛ ne y'a fɔ ko ne yɛrɛ ye Solo terikɛ de denmisɛnnin teri ye n ye kabini kunu jeliw bɛ yan u bɛ yafa n ma ko ten ko sani sow ka boli ko sow kulonkɛra de ne bɛ Solo dɔn dɛ yɛrɛ a fɔlɔfɔlɔ a n'a bilama ne b'o dɔn a fɔlɔfɔlɔ a n'a bilama ne b'o dɔn mais danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔnni ani nafolo a ti mɔgɔ jogo yɛlɛma nka bi jogo suguya dogolen de développer kɛnɛ kan mɔgɔ yaadalen mɔgɔ kafalen yɛrɛ ba mana kalan ale yɛrɛ kunfilama bolo ko mɔgɔ ti balo la jango ale kalannen ale bolo k'ale de ye dilanni kɛ o kɔrɔ mɔgɔ ni ye kalanbaga jamanen ye kan'a filɛ ko kalan de y'a jama dɛ kalan in y'a suguya dogolen de bange parce que sisan yɛrɛ de a y'a ɲɛ sɔrɔ sa ni ye nafolotigi kafalen kan'a filɛ ko karisa ye nafolo sɔrɔ k'a yɛlɛmana dɛ a dɛ nafolo in y'a suguya dogolen de da kɛnɛ kan i bi cogo min na coyi dɛ parce que a kɛɲɛ de tun t'e bolo i b'a kɛ cogo di sisan kɛminan sɔrɔla ale bolo a bɛna dɔn sisan mɔgɔ min don muso nin a ka saya a bɛ fɔ a ti fɔ ko Solo ye a dɛmɛbaga perdre a ɲɔgɔnna miliyɔn bi Solo bolo ni financement ko don a yɛrɛ tun t'o jɔyɔrɔ yɛrɛ la a bolo yɛrɛ mais Solo y'a kanu ɲɔgɔn perdre min ɲɔgɔnna man ca o ye nin muso in ye n ko ni dɛmɛni don nafolo sira fɛ a taara k'a ɲɔgɔnna miliyɔn to nka ni kanu don ni kanu na Solo y'a kanu ɲɔgɔn perdre bi nin semaine in na nin kalo in kɔnɔna na an karamɔgɔ Usumani Kane y'o fɔ Kadija ka fatuli de la o saya de welela kira fɛ ko amul huzni a jigi Ala kɔfɛ o fila de y'a sigi u b'a fɔ ma ko kira sen fila karila san
o ko dɔnna ka kuma tugu ko kira sen fila de karila o san hijira cidenya santana a sen kelen n'o y'a ka défenseur ye a fɔ cɛ tiɲɛ min bɛ se ka gari tigɛ ciden kelen tigɛ i kunsigi la n'u y'a kɔrɔbɔ don o don muso n'u pan su ni joli kunna ka taa sugu la Aliyu fa kɔni a b'o tɔle bi a fɔ mɔgɔ si tɛ ni yankaya cɛ i ma tana tiɲɛ i ma danbe tiɲɛ min b'i fɛ tiɲɛ de don a fɔ ni mɔgɔ k'a bɛ dankari la musow n'u pan cɛ su kunna ka taa sɔrɔ ka taa sugu la kira tun b'o jigiya kɔnɔ o de kama u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka taa fɔ a ɲɛna ko a ka kira labila u ye ni wari ko don a ka ɲininka ni wari ko don ni sanu ko don ni muso ko don ni tɔgɔ ko don ni jɔyɔrɔ ko don b'o d'a ma o y'a sɔrɔ u tun ye proposition dɔ kɛ ko a ka Muhamadu labila u ye u b'u den cɛden kɛlɛkɛfari ni kalanenba nafolotigiba dɔnnibagaba dɔ k'u labɛn u b'o d'a ma ni baarakɛla ni jɔyɔrɔ ko don a ko o minɛ a ka Muhamadu labila u ka se k'a faga a ko kabako k'aw ta balo k'o fa ka ɲɛ ka n'o di ne ma ne k'o to n bolo ka n ta balolen d'aw ma k'o faga a ko a ye dɔ wɛrɛ fɔ o tɛ ne sɔn ye o ye proposition saba k'a ye ni wari ko don an m'a cotiser k'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'a di ma i k'a di den ma kuma min b'a da a k'a bila ni muso ko de don an bɛ a ka ɲɛna filɛ an bɛ misi organiser muso min ka ɲi ni Maka muso bɛɛ ye n'o y'a diya hali n'o bɛ cɛ dɔ kun an b'o minɛ k'o d'a ma min b'a da a k'a bila ni jɔyɔrɔ ko don an b'a kɛ an ka Maka dugutigiba ye ale y'o kuma da kira ɲɛkɔrɔ a b'a dɔn kira tɛ sɔn wa a yɛrɛ ma sɔn o ma koyi mais a ka jaabi ka mɛn a tigi la kɔnɔni ka pan a tigi bolo k'a dɔn Muhamadu ye mɔgɔ sugu min a tun bɛ fɛ k'o de yir'u la a taara kuma nin fɔ Muhamadu ɲɛna Alakira ye mun fɔ a ko law wadaw shamsa fi yamini wal qamara fi shimali li atruka hazihi da'wata lan atrukaha hatta yuzhiraha Allah aw uhlika dunaha a ko n'u ye kalo dan tɛgɛ kɔnɔ ka tile dan kinibolo la ka kalo dan numanbolo la ko min bɛ n da ko n k'a bila bɛngɛ ne fa binɔgɔ n t'a to yen nɔ fo Ala ka tiɲɛ bange walima ne ka sa o kun ye Alakira sen a sen kelen a sen kelen don in o kun ye Khadijatul Kubra ye Khadija kɛra a tɔgɔma ye dɛ tɔgɔmaw bi ɲɔgɔn ta Alakira y'o fɔ sahaba Sayidu ma ko wa in kunta sa'idan fa as'adaka Allahu ka ismika o kun ye sahaba farafin dɔ ye min ka muso ko gɛlɛyara a taara fɔ Alakira ɲɛna wari ma sɔrɔ a bolo kira ye sahabaw deli u k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ko a bɛ t'o di a burankɛ ma a tatɔ a y'a mɛn sugu la tuguni ko a sɔlatu jamiya a taara jalamugu ni bamuru de san k'o melenge a ye muso ko furunafolo di dabila k'o de don kɛlɛminɛn na ka taa kira kuma bɔ kira y'a ye kɛlɛ kɔnɔna farafin don dɔ de y'a gosi a kama na a ka guloki fara la kira ye sogo finman dɔ a ko wa in kunta sa'idan a ko n'o y'a sɔrɔ Sayidu de don Sayidu kɔrɔ de ko kunnandi a ko fa as'adaka Allahu ka ismika a ko Ala k'i kunnadiya i n'a fɔ i tɔgɔ in bɛ cogo min na a salen kira nana jɔ a su kunna k'a filɛ a ko lakad sadakat ummuk an samatika sa'idan a ko i ba ma tɔgɔ bolo a ye tiɲɛ fɔ tuma min na i tɔgɔ da ko den kunnadi kira muso Khadija o de tun ye kira ka financer a fɔ ni wari ko don ne ka nafolo ni ne yɛrɛ ye e ta ye o de kama Alakira y'a waleɲuman dɔn hadisa dɔ la a ko lawla maalu Ali lawla seifu Ali wa maalu Khadija lama kama hazati o kɔrɔ kira jigi dɔ o fila bɔra a bolo kalo kelen kɔnɔna na o de kɛra hijira san 10 o b'o san wele ko amul huzni kiraya san 10 n'a fɔ ma ko asanatul ashra min al-baysa ni muso in kabini ne y'a dɔn solo kanubaga don n yɛrɛ y'o fɔ a ɲɛna ni solo cɛla kabini a y'o dɔn na a kɛra ne fɛ parce que n b'a kanubaga fɛ a ma dɔrɔmɛ di yan wa n yɛrɛ ma dɔrɔmɛ d'a ma yen nka n ka kan ka min k'a ye parce que solo y'a yira n na solo y'a fɔ ko a ba don solo yɛrɛ ye n wele k'a to yen k'a fɔ ni Mariyani kumana n ko awɔ n ko a yɛrɛla n na
oh ko nye bonya min kai o fo anyina so ni ay fem beke annena kuma na telephone na anale boka bo hijila amanyo yetu mais kuma na chien fla anale olu nana onye abi klitan ko bo aye bonya o fo solo nyina wa soro mbalmam so bia ma shaidara wa soro bia no bamako aye fe nye fo fana nyina wele tara o ya fo na ko marani yenga bonya o fo nyina ngo mo bado do sino mo kai ngana ka minke ni wajibi ale ndo ka nyode ke meni nyuma ngela ni misato e dora yake fitri walidi nyuma ndona bi nyuma njado ala ne ka nga minke nga droit devoir de ke mena ya do bi courage dia ayo bonya ayo ke ayaka no ko naka nyogoyi ala ma nyogoyi latige salo ne tara ne tunganga ta ashura ke Abidjan sira fe kodo nana blala ne ashura ke ya musokoro zikiri samake o de njatigi ke yeno fana yinjigi yin solo kama ani nyogondo kombi solo do wa son tra formation do la no idalo ka formation min télé kasra fe ani danger adaro ke ani shaka ayinga numéro tai o ko fe de salo ashura la nya fo mo mita Abidjan me mechie aya nya fo ga nyemogo nyena a loko ko obi songa shie no nga netina son nga shika temeti ku ga nyemogo ko fo de ga ashura ke hal no lutabe ke konondona otumana ne ba ke asoro ga Abidjan take oh ngala yake adana olutama sira falena netra ke netra San Pedro ani Gagnoa fédération konana o sefe o benani balma muso mimi aidara ka dimunu do ne boake samake ya wele ka foko shiribike biano Europe ay signaka ne ka numéro na samake bolo ayere ne wele ako shiribike ki ma fanya na ko yimina de angu nana sram fe nyo nya fanya ako wa manyini fe ko me dimunu yoro la me misigi chini mi fe ikatabisha ikata shukelen ke ngadala ango sirar kanga damine chini kata yoro were ni do de nana kosa fe olu bi fura musura de kuruja me otisi ni muye ni fili langolun dunye ni yera lablai ni basura tai olu buro de musoyai katro oye mania de musoba ubi tunungo fobi musoba ubi munu njora ala ka dine jiya koro olu maban fio no bana domi ala ba ka dugolo bereke fusen dina cheba foi ke kunungo karamo obi a okulobala dina cheba foi ma tebe kunungo fo musoba do kumba Allahu akbar wa ala fla big lemina dina ngana shimana fo musoba do de ba wa tokati foi kimi dawla ni sangaso fo musoba do de ngi yako o bangene do fla zikri sulmana o de la anye walada do kerengera ngam musoba do kan shuna me mone bana ante feka do gashila mo ka cha nala sona sigera ube inshallah amina walada nji wala amal leje ka kuma sunyana inshallah ka kuma di ankara mo ka duo ke na ba pe ka nyini alafe annana ka jurumu min bana ya bi ala ka be ya fa amin jurumu fo mi ana amani ala ka be ya fa amin ala taban so domina o ka so akira ala sakuli ni fema na min mandi ala ni amani ala fe ala ka ala ya bunya kama ala ko bana ala ka amla sirati ke leka ala ka na karamo de tubu ni la kushirikana mun bi an karamo wala no asiri sharif usman madana haidara ko ba la no o ba dameche o ba bunja o ba mamutuche mgoye ama yini ala fe ni kanda ala ko kanda ni mi kanda ala ka do anoje ala kana yero ka jubuwe ala kan labanya kira punya kama sallallahu alaihi rasul wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أستغفر ذكرك إلى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مدام أما فوقان سوء أنسي الله يا ربي ألم الله آمين جمانا على كابسكي آمين سيرين كوي مي نوي أمبلم سوء أني دو بامسو أني أندوم سوء نوي أمبا كرجاتو ينبقوا ما كل أمارين عليك تاشبلا كندو أماني على في على كهنة كاسام آمين يا ربي أي منك على كديننا على كوننا آمين أما سك منك على كويافا آمين وسيني فولي دمادو أني بركادني ولي مندون أنت واجدو ته أمي واجدو كلا وفو ndenge no siribe kadamna lela lenye kene datke wallahi ka sefu mo laba mi wilila san vraiment mbu befu anni soldera nuwe ne edra ka kalandiyaji kayni alafe Sherif Usman Madani Haidara abife nyana maya ngake tukumi alaka keti amin ay dien la fi alaka la fi amin be fulike quand on manga bunye ufo bon aka horonya anaka alaku netna fen foka no yesul man jaray ne kon badon sen chedu to mai che wayere gidi dai kage che che te fusi ni ne ka tasrai ni ne ka nyini fen o gele ya nu noya ne tu blamai Sulman Jara akwa da Sherif Usman Madan Hadana ka dima ya fe ama boaka amba fodela kalan daboradi kisi ani nyeta ka kam ni kalana amba jiga kalan abika jamana tanye walma abe yere tanye abi bo dibila kibla yelena metmado kalamba chama be dibila uga doni mase ku bo dibila jango kama wore bo dibila Allahu akbar ami qur'ane kala kusemu qur'ane do maka do ne ka qur'ane kala ani ne bi qur'ane don u ka jang wona de qur'ane don maka do wala abin na baka befu kayini alafe mo seyire seya ni hamin bila ala mini ala talibe ala ka hamin nu bedla amin bamagato ala ka hine amin ala ka yafama amin Sulman Jara ala ka sidama amin ala ka kena dama amin abaka nyina ma fetru mi ala ka keti amin ala ka mbedene amin kan labani amin ambala ka odi fondo yusufu kay wala ko kanga tli ne mo bo hay ndronde Sulman tlenia ka gele Hussein hali alama to kirawla tlenia la jango on Allahu akbar de gumbe jien kambi wodi tlem baliya digwe ala ko kirama fastakim kama umirta ومن تاب معك ولا تتغوا الله اكبر innahum bima ta'maluna basir karam go chaman beni haya in kalam kasoro ulu be ba dige kono ni ala ni fo kirai anaka saba ni mau fastakim kama umirta man taba maka mamaru ne ma foyi ni efe ko itlen ani ka saba akwa kado mamaru ini ka sabo be ka minke jiju koro dugola bangena na la nyebala de
malaka n'i y'a dɔn ko ala ɲɛ b'i la i b'i tilen an ma se ka tilen ɲɛnamaya la sociétéw la duw kɔnɔ baara yɔrɔw la o de degun b'an kan o kuma ala k'an tilen an bi kuma ko ala ɲɛ siranɲɛ ala ɲɛ siranɲɛbaga ka dɔgɔ an siranna diɲɛ de ɲɛ o de la an ye diɲɛ ɲini n'i ye den wolo n'a kɛra cɛ ye i b'a su ka bila k'a ka taa wari ɲini bɛɛ ɲinana saya kɔ nka saya don bɛ na ala ka hakili ɲuman di o la an b'a ɲini ala fɛ an balimamuso in ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ka dayɔrɔ nɛɛma ciba kanu kosɔn karamɔgɔ barika sɔli ala rasul n ti bɔ kuma la fo n ka foli lase Sherif Usman Badani Adama ka denbaya ma n b'a jigin waati korolen don kosɛbɛ mɛ o ka sabali an k'a fo Sherif Usman Badani Haidara ale ka cɛfarinya n'a ka ladiriya alu seli y'o fɔ ko san kelen t'a fɔ k'a ban nka kalandenw a b'a mɔ dɔrɔn an ka k'a ɲɔgɔnna ye an kana nata an kana siran mɛ o kɔrɔ tɛ k'an ka kɛ kɛlɛkɛla ye sabali min b'a la ala k'o d'a ma cɛfarinya min b'a la ala k'o d'a ma ladiriya min b'a la ala k'o d'a ma fɔniseriya min b'a la ala k'o d'a ma sijan ani kɛnɛya ani sago sɔrɔ ani wasa ya rabbi ala k'o di karamɔgɔ ma sallallahu alaihi wasallam aw bɛ yafa ma bismillahi walhamdulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah تبكروا والدوائه صلوا على محمد وعلى آله محمد وصلي السلام عليكم يا إخوة أبي على فوق على بركاته ناكا نمي أنا كتوري كنا بابنا جري فوشينا مغو سيرا كنا كنا أبابنا صوم يانسيا n'o ye kulubali muso ka fatuli ye Kadijatul Kubra a kanubaba n'o ye Zikiri Solomani Jara ye o sababu min y'an se yan bi an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye k'a yira solo la a ka limaniya mɔgɔ kanuba n'a bɔra i kɔrɔ a ka gɛlɛn dɛ nka n'a y'ale limaniya ta a dɔ la a bɛna nafa sɔrɔ a la donc an bɛ solo fo a n'a ka dugawudenya a n'a ka maabonya a n'a ka maadɔn an b'a fɔ n'o ye a ye ɲɔgɔn sɔrɔ tamani ɲinɛ ne tun bɛ yen n ye solo ye a tami dogo fo wo kɔnɔna na kaburu la mɔgɔ b'a la ko a ye solo bila k'a ka dɔnkili da solo yɛrɛ bɛ ka ɲini solo sigi mɛ ne ko a banna sa n ko Musa ni ta ye kɔngɔ ye kɔngɔ mana bɔ Musa ni boli k'i dogo solo o don de dara la quoi yɔrɔ n'i y'a kɛ maa dɔ jan bɛ ka kule ko a ye micro di solo ma a ye boli ka jɔ ko ne de ye solo ye mɛ ne ye n kɔ filɛ tamani sigi bɛ siribikɛ kɔfɛ kaburu na solo ta fo woni kɔnɔ ka ti dugu ye bon o ye majigi ten an mago b'o de la k'a yira kanuba saya a ka jugu dɛ ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ a ko cogo di ala kira ko ala ko Muhammadu a k'i ka dɔn saya a bɛ boli anw kɔ don o don a bɛna ka na an bɛɛ sama kelen kelen ka taa di joli ma alimul ghaibi wa shahada masa min bɛ kilo dogolen n'a gɛrɛ ka da don ni fɔli ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka terikɛba n'a kanubaba Seydina Bilali a ko Mahamadu a ko ne min fɔlen filɛ o ala fɛ o e yɛrɛ b'a la wa saya min fɔlen filɛ ala fɛ ko an bɛɛ bɛ taa ka taa di ala ma e Mahamadu b'a la wa ala kira ko Bilali a ko ne b'a la ne yɛrɛ b'a camancɛ la don min na ala kira bɛna bana kira ka bana daminɛna kalo jumɛn na i b'a kalo dɔn wa an filɛ kalo min na ala kira bangena nin kalo laban de la n'o ye safaro kalo laban ala kira ka bana daminɛna
kira banana ni mun ye kunkolo dibi de ye ala kira minɛ tile 18 ala kira kunkolo b'a di waati ye kunkolo dibi ala kira minɛ Bilali a nana ala kira ma a ko ya Rasulullah an famana k'i ye kɛnɛ la a kɛra cogo di ala kira ko Bilali fari tɛ ten bana commencera ka gɛlɛya a nana se yɔrɔ dɔ la kira yɛrɛ ma se ka taa misiri kɔnɔ bilen ala kira ka misiri n'a ka so a bɛ n'a fɔ n'i bɔra ka goudron tigɛ ka don nin du in kɔnɔ yan Bilali nana ka n'i jɔ kira ma a ko Muhamadu a ko anw min ye nka n b'a ɲini fɛ e k'i jija bi fajiri la i kana seli an seli ala kira nana a nana ka na to i da a ko Bilali ka taa misiri wele Bilali ye misiri wele k'a wele kira mɛnna kira ma ye n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn kanuba saya min b'a la n bɛ k'o de fɔ solo ye Bilali y'ala kira kanu donc k'a yira Bilali nana a nana ka na misiri wele a ye seli wele bannen Bilali ye mun kɛ ala kira ma ye kira ma na Bilali taara don ala kira ka da gosi Fatimata Zahra ale de bɔra ka da yɛlɛ a ko Muhamadu tugun bɛ Bilali y'a kɛ i n'a fɔ ma kuma in mɛn a taara a ye misiri wele siɲɛ filanan na a seginna ka na kira ma ye a ko Muhamadu tugun bɛ a taara tuguni ka na sabanan na ala kira y'a jaabi a ko Bilali taa n ye yamaruya di Abubakar Sidiki ma ko a ka mɔgɔw laseli ni silamɛw laseli fajiri la taa kitabu dɔ ko Suratu Nasi yina taa kitabu in kɔnɔ wa fatu Rasulullah a sigilen b'a kɔrɔ kira ka fatuli kira taara don ne Bilali nana fɔ misiri kɔnɔ mɔgɔw ye Bilali ko k'ale ta halaki ale jigi bɛ cɛ min kan n'o ye Muhamadu ye o ka dɛsɛ cɛ min bɛ wuli fajiri cɛ min bɛ si ka mɔgɔw laseli cɛ min bɛ si ka kuranɛ kalan o ka dɛsɛ ka wuli ka taa fajiri seli ni mɔgɔw ye a ko ale Bilali a ko ale ta tiɲɛna a taara fɔ Abubakar ye Abubakar ko ala kira jɔyɔrɔ ale o ka bon ale ma ale t'i jɔ Muhamadu jɔyɔrɔ la a sigira tuguni mankan bɔra misiri kɔnɔ ala kira y'a denmuso ɲininka Fatimata Zahra a ko Fatimata mun mankan de bɛ n ka misiri kɔnɔ Fatimata ko a ko Muhamadu a ko silamɛw bɛ ka kasi n'i ka daɲɛni bi fakitihi n'i ka daɲɛni a kira ko n'u bɛ kasi la n'u ye komi a ka d'u ye ne de ka t'u seli f'a fɔ Sidina Ali ye ko ale kana a kana n'u fɛ Ali nana ala kira sɔsɔla a ko Ali ma a ko a ye fɛɛrɛ kɛ n ka taa silamɛw laseli Ali nana ka na ala kira ta u taara misiri kɔnɔ kira ye mɔgɔw laseli seli bannen ala kira y'i yɛlɛma k'i ɲɛsin u ma silamɛw bɛna min fɔ a ye ka bɔ kuma kɔnɔ kira ka saya laban a ye mun fɔ a ko cogo di a ko ne Muhamadu bɛna taa ka bɔ aw silamɛw cɛla yan aw bɛ kule la ko ne bɛna fatu mɛ n b'a yira aw la ne bɛna sa ka fɛn fila de to aw bolo o fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye a naatiku wa saamiyu a ko n bɛ sagaw fila de to yan naatiku ye mun ye huwa al-Qur'an wa saamiyu huwa al-mawta o de ye saya ye n bɛ taa ka kuranɛ to yen o b'aw waaju ni min sɔnna kuranɛ kumakan ma i n'a fɔ an ka sirikɛ nana di Wulibali la cogo min na bani ala n ko ne bɛ tilen k'o de fɔ Mali karamɔgɔ ye an ka ɲɛngoya dabila an ka hasidiya dabila ɲɛngoya ye tiɲɛ ɲɛngodenya ye tiɲɛ hasidiya ye tiɲɛ ɲɛkɔbalidenya ye tiɲɛ mɛ ji t'an ka worobinɛ na o ye tajiɲɛ ye o ye tajiɲɛ de ye an ka hasidiya dabila a ye taara mun ye silamɛya nɔgɔya k'a bila aw ɲɛ o n'i ye karamɔgɔ caman ye piya la mawuludu an k'a kɛ gabakuru bɛ ka kɛ a ye taara bɔ don min na ni piyɔn dɔw bila yen an b'an ka kaso bon mɛ o bɛɛ kɛra la o ye kɛra préparé ka bila anw ɲɛ anw nana an kana kɛ dɔwɛrɛ ye sa baba i ni ce ni baraji an bɛ se ka dɛsɛ o la an
bɛ se ka dɛsɛ o la baba i ni cɛ i ni baraji i ye min kɛ ka di denw ma ka di dɔgɔninw ma ka di balimaw ma e k'a to ten sa e k'i sigi ka anw yɛrɛw lajɛ anw fɛnɛ b'a tɔ tɛmɛ n'aw ti fɔ n'i ye maa ka juguman kelen fɔ a ka ɲuman 10 a fɔ n'i ye maa ka ɲuman kelen fɔ a ka ɲuman 100 a fɔ ne taara sirifukɛ nɔfɛ tamani ɲinɛ n ma deli ka se tamani dɛ depuis ala kɛnɛ dan ne kuma se tamani mais ɲinɛ ne taara tamani ziyara karamɔgɔ ne k'o ye sa ne ka mobili tuaregi don a don ne filɛ nin la t'a lajɛ dɛ plaki bebe de b'a la n bɔra yan ka bɔ sɔgɔmada fɛ 7 heures ka na tamani sira minɛ n nana ka na tɛmɛ a tɔgɔ di fana kan fana ni kɔnɔbugu cɛ ne bɛ kɛ ka boli 160 à l'heure mobili plaki fiɲɛ y'a ta ka bɔ a la ne m'a dɔn yɛrɛ parce que ne hakili tun tɛ plaki la o ne ɲɛ bɛ ziyara de la n bɛna taa kaburu min lajɛ dɛ ne ɲɛ b'o la o tun tɛ plaki yɛrɛ ma n bɛ nin yɔrɔ fɔ ka kuma dɔ girin n taara ziyara kɛ an sera tamani ka bɛ sɔgɔma 9 heures waati an taara restaurant sirifukɛ yɛrɛ fa ka du kɔnɔ étage sanfɛ yen an sigilen bɛ dumuni dira an ma an ye dumuni kɛ karamɔgɔ caman y'an dusu ko seereya an taara n fɛ sirifukɛ yɛrɛ nana ka na fo foli bannen an taara ziyarakɛyɔrɔ la ka tila ka taa bada in na yen étage ni ɲɛji bɛ jima ye ne yɛrɛ kun tɛ fɛ ka na bilen koyi ne kunna ko cɛma ye a ye n ka kasaw jima ye ne kun to tamani dɛ an taara jida la an tilalen kɔ wula selen an nana ziyarakɛyɔrɔ la kaburu la anw sigitɔla o y'a sɔrɔ sɔgɔma anw seginna ka fitiri seli kɔnɔbugu fitiri seli kɔ an bɔra an bɛna se péage ma ne ye jɔ n ko bɛ sɛribɔn san sufɛ dɛ cɛ dɔ nana ne jɔlen sɔrɔ ko ne fa k'i tɛmɛna anw ka sɔgɔmada in na k'i ka mobili pilaki binna o pilaki filɛ nin ye ne y'a dɔn n ye dugawu min kɛ kaburu n'a jaabira donc ala ka jɔn de bɛ yen donc an bɛ dugawu kɛ sirifukɛ ala y'a kɛ mali o conseil ɲɛmɔgɔ ye hali n'o digila hasiri la ala y'o kɛ wa anw karamɔgɔ ko an b'a kɔ an ma jaba kunu an t'a jaba bi wa hali sini mali karamɔgɔ tɛ hayidara jaba n'i ye min kɛra k'a jaba don nafiki don a t'a lajɛ kosɛbɛ a t'a fa joli donc an bɛ dugawu kɛ ka da yan ka bɔ kuma kɔnɔ yan ka bɔ haza salamu aleykum wa rahmatulah taala wa barakatuhu n bɛ karamɔgɔ kuma tile ko mɔgɔdamu mɔgɔdamu tɛ bilen dɛ seku den seku o de bɛ yen n b'o fɔ a ye fɔlɔ ka bɔ kuma kɔnɔ yan haza salamu aleykum wa rahmatulah. bisimilahi rahmani rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لخاتم الناصر الهادي العظيم السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره اللهم صل على طلحة الذات والجمال كنز إفادتك منك إليك ونورك وتنسمك على سيد المختار محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابه وسلم تسليما ربي يسر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات. Islam wa sigira ni kene barka mai ga here la ala mawla here amin ambi ala foni kene ga ala barka da ala mini foli kaka sabu nyo fo wati pe nyo fo ala ka joyi ala ma de ni wulila ka bo sunu wala ikun lo tiki dimi ese tiki dimi ikono tiki dimi inye tiki dimi أفو الحمد لله رب العالمين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم كلام. أنا ما دي كان على فور ني ولدا كبوس نقول. nga anw bɛ ala fo de ni ala ye fɛn d'an ma mɔgɔ dɔw bɛ wuli u tɛ bɔ sunɔgɔ la dɛ jama bɛ wele de k'u fatura dɔw yɛrɛ bɛ wuli sɔgɔma u bɛ taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la nka ni mɔgɔ min wulila sɔgɔma k'a sɔrɔ fɛn t'i la ala fo i ka ala barika o tuma ni ala min sɔnna ka bi yira na k'a daminɛ sɔgɔma fo ka se su in na fɛn ma an sɔrɔ Fusena an kan ka ala fo k'ala barikada o tuma ne Cheikh Sufi Djibo n b'a fɔ su in na ala ni ce ala ni ce ala ni ce an yɛrɛ k'an dɛmɛ k'a fɔ ko ala ni ce n'an bɔra yen an bɛ sɔli kɛ Aminata den kan ani Abdulahi den
Maka arabuke ni Madina arabuke Sidi le kawunaini wasaqalaini wal farikaini Amina takanna ngamadi Abdullahi katagabana di ala kalubane ala tereke Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ami solide Amina tatika Nan solida ala kiraka Sabo ale di daga kundiri solika ngake minka Ni yani kene kaya ala kira sababu Okumana ambi solika ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Namborai ambe islamofu mauma seyi yera seya abena na kundo de la amba ube fushina ka wale nyumando anga shirifu be kena kaya ambu foku wale nyumando anga wajulu kena ba be kena kaya ambu foku wale nyumando anga musoba be kena kaya ambu foku wale nyumando useni namborai wati kurunedu nga ambi ya sigimina eba don ne shektibo ba don amfle sigimina ne ba don kutu wa ere ba o ye jumei o de sayai ala ile du do de ta aya dafa o kuma na mbe nyon soro o keneba useni kanina ala fa ala ka hine angam soro ba useni namborai ala fole ko ka ala kira fo Sheikh Jibo bina kuma ma sabaka dana ya ba ma saba dabeti ma saba kuma bi baye de chef la ali musuki mo mo yu yere do ka ke dana ya baye ka kla ka kle mina kuma o mo sabaka o mo fola joyi o de Maulana As-Sayyid Sharif Usman Malana Haidara Sheikhul Islam o de Sharif Usman Malana Haidara ne ba fo dara sabu ne ba do ne na nyon do ko kono di nga ena nyon do so o kuma be de nga ne to nya fo yi ne ba Haidara do kuju ne ba do dumi wa so ne re kaburu kono nga fse ne kunte de kenai kaburu do na nyon so re ala ka do kenya kuma de karamu ko nyon do ko kono o jatu kono nai ne ba Haidara do me Haidara fodi kene tembulu shuina me ngomba fe ka kuma ma sabaka o folo de Haidara jume Haidara min sona ka kile sabu Qur'an aya kile pew de be mba fe ka kuma o ka shuina nga wati kono o e Qur'an aya jume ala ko bada auzu billahi minash shaitanir rajim ala ko ya ayyuhallazina amanu yere go ko korodo aw munu wali man yara o koroto ya oni mo mi ko ali man yara o ya soro dara ala yere la folo kadda kirala ka boko chideni kakla kadda melekawla fuseni bida opela o de liman yayi kakla kadda qur'anena kadda sakafuna kadda nyana mayala ka do ko amisa wa mi fatu ami do kabru kono ala bitla ka tanjo lahara kakla ka nyinga janeme alje chei muhammadu darula de o de liman yayi joni na soro bi ka kuma infamia ni ay mo mi kuma che sabaka o kuma indoro ne bembolo shuna ka do ke sabo ni kene inti Sheikh Jibo madunai kene tigi Sheikh Jibo madunai wa anna ni te wajuru jenkama ne ko ne nana janaja kene de ka sono ne ka ga mi ke Sheikh Jibo yo ke ka ba sabo muso mi fatule pleno e kadijatu yi ne na idumini ka kacha ne ba do kutu iba ko do ni tige mba do mba ka jara maya do mba ka ko be do wa ya do chemi kama no e bamrui sono mala jarai mbo fana do ko e do ni dai ifa ko na bi kene ka ma ala Qur'an aya do ko ala ku adama diuma abina kuma adama dium fe parce que ni ay de ko ni kuma ma cleaner sabaka ma ladri sabaka dene mo sabaka mo mun cleaner yala be ma cleaner fuseni kuma do be shuina ni wati man tan tegema mino nyefi nyena bebi yela yo kono shuina inyena mo ko chama na golo ne do de mo ko chama golo ne do de me ere ta do ki golo ne do mo ko chama mi kule ka mo ko Haidara no fe wallahi o golo ne do de fuseni fango nyefo mo ko yo ka famia wa bebi na do sisa
n'a sɔrɔ e de tilennen bɛ i bɛna dɔn su in na n'i kɔrɔlen don i bɛna dɔn su in na Cheikh Djibo de b'o ɲɛfɔ su in na bɛɛ k'a faamuya o tuma adamaden bɛɛ bɛ nin yɛrɛ ye nin kɔnɔ maa o maa ko i ta ye kanu tiɲɛ ye Ala ye kuranɛ aya kelen de fɔ a ka kuranɛ ba in kɔnɔ ka adamadenw laadi ni o ye o ye kuranɛ aya jumɛn ye Ala ko an ka siran ale Ala ɲɛ an k'an tilen ka kɛ baara ɲumankɛla ye i bɛ ka kuma faamuya a ko jɔnw ma a ye tilen a ka kɛ baara ɲumankɛla ye yɛrɛ tilenen Ala yɛrɛ de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa ya kifa inda amrihi Ala ye terrain dɔ de ci a ko adamaden bɛɛ ka jɔ ye jɔn dɔ de jɔra o jɔyɔrɔ la o maa fɔlɔ ye Sherif Usmane Madani Haidara de ye Haidara jɔra dɛ Haidara siranna Ala ɲɛ a n'a ma cɛ o de la a ye bonya sɔrɔ o de la karamɔgɔw bɛ kuma Haidara kan ni min ye Cheikh Djibo ti kuma ni o ye ne bɛ kuma ni Haidara ka baara dɔrɔn de ye k'a fɔ Sirifi don ko tɛ dɛ ayi Sirifi dulɔmina caman bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan a caman tɛ bi yan mais ne bɛ Haidara ye dɔrɔn a ye baara min kɛ o de la n y'a fɔ n ko ni Haidara ɲɔgɔnna mɔgɔ 5 bɛ diɲɛ kɔnɔ n ko kafiri tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n delila k'a f'i ye a ka ca Haidara ka baara de kama ne bɛ Haidara tanu Haidara yɛrɛ b'o dɔn ko a ka baara de kama ne b'a tanu wa Ala b'a dɔn ko ne bɛ Haidara tanu a ka baara de kama Ala ko jɔnw ma ko a ye tilen ka kɛ ɲumankɛla ye Haidara tilenna Ala ye o de la a ye bi sɔrɔ n'o tɛ karamɔgɔ Haidara don dɔ tɛmɛna Mali kɔnɔ yan ni Cheikh Djibo b'o kalama Haidara tun bɛ jadi kɛ nɛgɛso de la tuma dɔw la a bɛ jadi kɛ wotoro la ka don wotoro kɔnɔ ka taa jadi kɛ kungo kɔnɔ Ala ka diinɛ kama mais bi n'i y'a ye o tigilamɔgɔ avion b'o tɔgɔ la Fuseni e n'a dɔn k'a fɔ k'o tilenna Ala ye dɛ Haidara tilenna de dɛ o de la a ye bi sɔrɔ Mali karamɔgɔ ka ca 1 000 000 ye mais Haidara ka nin jɔyɔrɔ sɔrɔ o ye Fuseni a ye tilenni min kɛ Ala ye dɛ o de y'a s'a ma foyi tɛ n'o tɛ a tilenna Ala ye dɔrɔn wa a ye tilen min kɔ dɔrɔn de don dɛ n'a tun ma tilen Ala ye Ala tun tɛ jɔyɔrɔ d'a ma o tumana maa o maa k'i bɛ Haidara fɛ i jija i ka tilen a mɔgɔ filanan a danayama mɔgɔ filanan ye jɔn ye o de ye Solomana Jara ye Solomana tilenna de n'o tɛ zikiridala ka ca maa miliyari 100 ye Bamakɔ yan yɛrɛ aw caman de bi yan zikiridala ka ca maa miliyɔn 100 ye Bamakɔ yan mais n'i y'a ye Solo tɔgɔ bɛ fɔ a bɛ fɔ ko Haidara ka Solo n'o tɛ Haidara ka zikiridala ka ca mais Haidara ka Solo tilenna Haidara ye Solo bilahi ne b'i tanu i ka tilennenya de kama n'a sɔrɔ ko n bɛ ka kuma min fɔ ko nkalon don Ala kana n don alijinɛ kɔnɔ waati koronnen don zikiridala ka ca dɛ mais n'i y'a ye Solo ye nin jɔyɔrɔ sɔrɔ Solo tilenna Haidara ye de b'a wolola a ma deli ka Haidara kɔrɔfɔ hali Haidara bɛ kɔrɔfɔ yɔrɔ min na Solo tɛ taa yen mais zikiridala caman bɛ karamɔgɔ Haidara kɔrɔfɔ a caman de ye an b'a kalama c'est bi ye kuma don de kuma bɛ Cheikh Djibo kɔnɔ mais waati koronnen Solo n b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka tilennenya karamɔgɔ Haidara nɔfɛ o de ye nin s'i ma n'o tɛ walahi i ka cɛɲɛ tɛ zikiridalaw bɛ Mali kɔnɔ o cɛ ka ɲi ni ye o zikiridalaw bɛ yan o ka bon e ye o ka jan e ye mais n'i y'a ye Solo ye nin jɔyɔrɔ sɔrɔ a ye tilennenya min kɛ karamɔgɔ Haidara nɔfɛ o dɔrɔn de ye Solo i ka tilennenya walahi ne b'a fɔ dugukolo maa bɛɛ ye n ko n'i y'a ye Solo ka di ne ye a tilenna karamɔgɔ Haidara ye a tilenna ye Solo Ala k'i sara Ala kira bonya kama sallallahu Muhammadi o marani min fana n'an b'o ka kɛnɛ kan marani fana tilenna Solo ye marani ka ɲɛnamaya ye 2 de ye Haidara ko Solomana Jara ko ne b'o kalama ne ye marani sɔrɔ Solo de kama mais ne y'a sɔrɔ marani ka ɲɛnamaya bɛɛ Haidara ani Solo n'i y'a ye aw maa 3 a ye diɲɛ minɛ Solo ye diɲɛ minɛ i bɛ taa burusukɔnɔ dugu dɔw la hali karamɔgɔ Haidara tɔgɔ tɛ yen mais Solo tɔgɔ bɛ yen i bɛ taa Solo ka dɔnkili sɔrɔ a bɛ jouer ne ko n ko Solo kɛra kutubu zamani ye sa o tuma na mais mun y'a s'a ma a ka tilennenya n'a ka baara Solo i ka tilennenya ni baara de y'i se ye n'o tɛ zikiridalaw bɛ yan hali n'olu ye dɔnkili da mɔgɔ t'a la hali catirikɔlaw ka catiri ka di ka tɛmɛ u ka dɔnkili kan Solomana Jara n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu k'i Ala ka sini kɛnɛya d'i ma wa n y'a ɲini Ala fɛ su in na karamɔgɔ Haidara ne y'a fɔ 2007 97 o y'a sɔrɔ n bɛ sufiya kɔnɔ n bɛ kaburu la waati ne de y'a fɔ Haidara ye o don n ko Ala n y'a ɲini fɛ n'a sɔrɔ i bɛna hɛrɛ o hɛrɛ di yan diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ di karamɔgɔ Haidara ma yala e ti maa ye k'o fɔ o wa n bɛ segin a kan su in na Ala bɛna hɛrɛ min di yan Ala k'a bɛɛ di Haidara ma
ne y'o fɔ en 1997 o ni bi ti kelen ye dɛ ala ni karamɔgɔ Hayidara kanu bɛ na sabu muso min ye ne wolo sara Hayidara nɔfɛ yɛrɛ o ye danaya da ye wa a bi dusukun na n'a sɔrɔ n bɛ ka kuma in fɔ ko nkalon de don n y'a ɲini ala fɛ ala kana don alijinɛ kɔnɔ n y'o fɔ wa n bɛ segin a kan Hayidara k'a mɛn tɛ dɛ Hayidara yɛrɛ kana mɛn mɛ ne y'a fɔ Hayidara yɛrɛ de ɲɛna n'a sɔrɔ ala ye bɛna hɛrɛ di yan n jɛ a bɛɛ la k'a bɛɛ di karamɔgɔ Hayidara a ka jɔyɔrɔ kosɔn bɛɛ ni Hayidara ɲɔgɔnnaw cayara diɲɛ bɛ lafiya sa ala ka limaniya d'a ma n bɛ bɔ kuma na yan ka dugawu kɛ an karamɔgɔw bɛ kɛnɛ kan yan k'a ɲini ala fɛ kɛnɛ ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye mareni yɛrɛ min fatulen filɛ nin ye ala k'a k'a alijinɛ se fɛ wa barakatu an bɛ ala fo ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn masa min sɔnna ka an si jɔ ka nin wagati in kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni an ka se ye mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen olu ma nin kɛnɛ in sɔrɔ a ma kɛ ni u yɛrɛ ka se ye a farala masa arahamani na ni ale ye min kɛ o de ka ɲi o kɔfɛ an bɛ tila k'a ɲini a fɛ kisi ani nɛɛma a ko o jidi an kuntigi Muhamadu kan a n'a sogindo a n'a ka sahaba ɲumanw ani minnu yɛrɛ sɔnna ka tugu a kɔ ni baara ɲuman kɛli fo ka taa se lahara jɔdon ma ala ka ne ni aw ye o la o kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ fo Ashar Sharif Usman Madani Hayidara ko n'i y'a mɛn ko jɔnni kunnandi k'i k'a fɔ ko sababu ɲuman an bɛɛ lajɛlen ka sababu ye ale de an bɛ a fo ka a barikada sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na ko a Hayidara an bɛ tila ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ se ye nin kɛnɛ in sɔrɔ an bɛ aw bɛɛ fo dante foli min na ko aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw yɛrɛ ye an bɛ yɛrɛ ye kɛnɛ de kan an ti mareni ka kɛnɛ kan an bɛ an yɛrɛw de ka kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye ni a b'o ka hinɛ na nin wagati in na ala ka hinɛ a la ala ka yafa ma ala ka a jigiyɔrɔ ɲɛ bada bada dali ala k'o nɔgɔya ye a dara cɛncɛn min kan ala k'o suma a kan cɛncɛn min yɛrɛ jiginna a kan ala k'o suma a kan yarabi bada bada dali ala k'o nɔgɔya ye ka taacogo ɲuman di an yɛrɛw ma ala k'o kɛ ka ɲɛnamaya hinɛ ka an yɛrɛw ye ala k'o kɛ ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔli ala rasulila o kɔfɛ an ti ɲina an balimakɛ kɔ n'o ye Solomani Jara ye an bɛ a fɔ ko a jara a bɛ nin kɛnɛ in sigi o ti bali an na fiyewu bolo fila de bɛ ɲɔgɔn ko kanu in fɛnɛ ni a dabɔra nin de kama n'o ye ala kama kanu ye an b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ nin kɛ nin ma bali an na fiyewu an bɛ a fɔ dante foli min na ko ani ce a yɛrɛ ye sija ani kɛnɛya ani lafiyaw bɛ ala bolo ala k'o di an n'a yɛrɛ ma yarabi ala k'a yɛrɛ sago d'a ma yarabi ala k'a ɲɛji lacɛ ala k'a ɲɛji lacɛ ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔli ala rasulila salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. maaw bɛ o la minnu ka waatiw sera n'u taar'u da i n'a fɔ an karamɔgɔ an kanubaga an terikɛ Bunaɲang ani Mariyani Khadijatu Kulubali o n'a ɲɔgɔnnaw maaw fana bɛ yen minnu ka waatiw ma se minnu bɛ makɔnɔli la i n'a fɔ Alhaji Sulemani Hayidara n'a ɲɔgɔnnaw a n'a ɲɔgɔnna caman u ye layidu min ta u m'a bɔrɔtɔ ne ye solo kanu fɛn kelen ka d'a kan ne b'a seereya diɲɛ kɔnɔ walahara ala ɲɛkɔrɔ n b'a seereya wallahi billahi talahi solo y'a karamɔgɔ kanu nafiya kanu tɛ ne b'o fɔ hali a kɔfɛ n ko ne ye solo kanu fɛn kelen parce que n b'a dɔn a ka kanu n ko nafiya kanu tɛ wallahi n b'o seereya a ɲɛna lahara n b'o seereya n tɛ ka kuma in fɔ parce que k'a sigilen don a kɔfɛ n bɛ nin kuma in fɔ a kɔfɛ wallahi an bɛ foli kɛ a ye k'a yira a la ko min y'a sɔrɔ a kelen tɛ a y'an bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen n'a bɛ jɛ nin husnu in na nin kɛnɛ yɛrɛ sababu ɲuman ka bɔ kuma kɔnɔ la an karamɔgɔ Asida Sharif Usman Madani Hayidara an bɛ a fo ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ n delila k'a fɔ n ka kumaw kɔnɔna la n ko Mali ma deli ka Coupe d'Afrique ta balontan na Mali yɛrɛ ma deli ka taa Coupe du Monde kɛnɛ kan balontan na nka ni Coupe du Monde tun bɛ Mawuludu la ni Coupe du Monde tun bɛ sigi Mawuludu la Mali tun bɛ Coupe du Monde ta Mawuludu la ka d'a kan Mawuludu bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan cogo min na n m'a fɔ a tɛ yen nka ne b'a ɲɔgɔn ye fɔlɔ k'a fɔ ko Mawuludu bɛ kɛ anw fɛ Mali kɔnɔ cogo min na
k'a bɛ kɛ ten diɲɛ fan dɔ la ne m'a ye ma fa tɛ nka ne m'a ye n ye min ye n b'o de sariya wa ni o coupe in tun bɛ ta fana o équipe in entraîneur ani a numéro 10 ani équipe in capitaine o tun bɛ kɛ a Seyid a Cherif Ousmane Madani Haidara an bɛ Alahu Taala tanu ka waleɲuman dɔn Ala ni ye anw tɔgɔ ni Cherifkɛ tɔgɔ bɛn wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ don kira mantɔɲana an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi kɛnɛ sigila hɛrɛ la Ala ka wuli hɛrɛ la an tɛna kuma janya sabula ni Cherifu bɛ kɛnɛ mun kan kuma ma nɔgɔ an ma ni retraite de tun bɛ kuma na fise an tun b'a fɔ Cherifu ɲɛna k'u ka taa retraite la k'an b'o mɔnɛ bɔ an ɲɔngɔrilen don an mago bɛ sira la u ka sira di an ma an ta ye foli ye ani duwawu ɲini ka duwawu kɛ kɛnɛ sigibaga ye an'an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo mun y'an se kɛnɛ kan o ye Ala kama kanu ye mun y'an se kɛnɛ kan o ye jɛ mun ye mun y'a dɔn a sigira Ala kama fi sabilillah Ala subhanahu wa ta'ala ka juruba kelen la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam marani n'o ye an ba Kadija ye an ne de bɛ sigi ɲɔgɔn kɔrɔ misiri la Cherifu la ka seli n b'o sariya diɲɛ na n b'o sariya lahara an bɛ dugawu k'a ye an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ a ye Cherifu kanu mun kɛ foyi tɛ o bɔ Ala k'o kɛ bɔda ye ka ɲini Masa Rahamani fɛ ne ni aw an ka saya bina don min na Ala ka hinɛ an na sikara Ala ka nɔgɔya an ma sukoyɔrɔ Ala ka nɔgɔya an ma kaburu ɲininkali Ala ka nɔgɔya an ma bataki diyɔrɔ Ala ka hinɛ an na an ka bataki Ala ka di an ma an kini bolo la ɲanafin kaburu kɔnɔ Ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ a ma kununiw don Ala k'an ɲɛ da Bashiru kan ka ɲini Masa Rahamani fɛ ni jane bɛ na don min na Ala ka soli caman kɛ a kɔnɔ e ni ne ka ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka hinɛ na Ala k'an tigɛ sirati la Ala ka n'an ɲɛ da sirati kan ka ɲini masaw ka masaba fɛ gundo bɛ na bɔ don min na den bɛ boli fa ɲɛ fa bɛ boli den ɲɛ terimaw bɛ boli ɲɔgɔn ɲɛ teriya minnu ɲa dɔn n'a ma kɛ Ala kama muso bɛ boli cɛ ɲɛ i bɛ boli wolodenni ɲɛ o don maa minnu ye ɲɔgɔn kanu Ala subhanahu wa ta'ala kama Ala bɛ hinɛ olu la k'olu don a ka larosi sumana ya rabbil alamin Ala ta'ala kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kɛ o la an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ ye bamananw ko ten ko hakilima bɛ tigɛ da sɛ ɲɛkɔrɔ ka sɔrɔ i bolo ma su a ɲɛ na ni aw ka gɛrɛbumusonin man kan ye awɔ n'a bɛ f'ale ma ko Seyida Bintu Kunta an bɛ jardin na an bɛ k'a ɲɛɲini Cherifu nɔfɛ an karamɔgɔ sija ani kɛnɛya laban ko ɲuman Ala k'a di an n'a ma Ala ka kisi ni tanga kan ye Cherifu bonya ni hɔrɔma kosɔn salira rasulullah